Assalamualaikum Besti. Sekarang ada di pertengah-tengah sawah Besti. Sekarang lagi makan mukbang. Nah ini Besti pakai ayam ini. Nah ayamnya meler-meler Besti. Nah Bismillahirrohmanirrohim. Sambelnya pedas Besti, sambal ayamnya Besti. Nah pedasnya Besti nih masuk. Nikmat Besti kalau makan di tengah-tengah sawah dengan angin sepoi-sepoi. Nah, lagi mukbang ada cewek guys lewat guys, lagi nggak kongsen guys. Ting gasak belah guys. Alhamdulillah Besti, habis Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.